apa kata dokter, no matter what your family said, tidak peduli apa kata keluarga, there is nothing too difficult for God. tidak ada yang terlalu sulit buat Tuhan. The second is the voice of an angel. Yang kedua, suara malaikat. Muslim friends, you know about this angel. Sahabat Muslim tahu benar mengenai Christian malaikat ini. friends, you know about this angel. Sahabat Kristen tahu mengenai malaikat ini. Gabriel said, Gabriel berkata, for with God nothing shall be impossible. oh, bersama dengan Allah tidak ada yang mustahil. Listen to the voice of the angel. Dengarkan suara malaikat. No matter how big your problem is, Tidak peduli seberapa besar masalah saudara, God is talking to you. Allah sedang berbicara kepada Maybe you saudara. got problems in your family. Mungkin ada masalah di keluarga, Maybe you have problems in your life. mungkin masalah dalam hidup saudara, Maybe you have done something foolish. mungkin saudara melakukan hal yang bodoh, Maybe you have some terrible sickness. mungkin saudara menderita penyakit mengerikan. With God, nothing shall be impossible. Bersama dengan Allah tidak ada yang mustahil. The third, yes. Ya, The third voice is the voice of Jesus. suara ketiga suaranya Yesus, Isa al-Masih. Isa Al-Masih. And Jesus says, Dan Yesus berkata, with man it is impossible, bersama manusia memang mustahil, but not with God. tetapi tidak dengan For Allah. with God all things are possible. Karena bersama Allah segala sesuatu bisa terjadi. I have been amazed. Saya terkagum-kagum. Over in India, Atas India there was a man from a different religion. ada seorang pria dari agama berbeda. He was holding his daughter. Dia sedang memegang akan People anak said perempuannya. she can't walk, Orang berkata dia nggak but bisa there was jalan. nothing wrong with her leg. Ada sesuatu yang nggak beres dengan kakinya. On her left side, Di bagian kiri, in her chest, di bagian dada, she was born with some bone missing. dia dilahirkan dengan ada tulang yang hilang. I didn't know about it. Saya tidak tahu mengenai itu. Her body would tilt over like this, Tubuhnya digerakkan lebih menyerong, so saudara. they wouldn't let her walk Jadi mereka nggak izinkan dia berjalan because she would hurt herself. karena pasti akan melukai dirinya. And that night while we prayed, Dan malam itu ketika kami and when berdoa, I spoke the good news, ketika saya perkatakan kabar baik, something happened to the girl. sesuatu terjadi dengan gadis ini. God recreated the bones. Allah menciptakan kembali The tulang. father came running to me. Ayahnya berlari He kepada said, look saya. at my girl. Dia katakan, coba lihat anak gadis saya. There is a new bone here. Ada tulang baru di sini. With man it is impossible, Bersama manusia mustahil, but not with God. tapi tidak dengan With God Allah. all things are possible. Bersama Allah segala sesuatu bisa I terjadi. have seen it all over the world. Saya telah melihat ini di seluruh dunia. I've seen it in South America Saya melihatnya di Amerika and Selatan, Australia Australia, and Russia dan Rusia, and Europe, dan Eropa, and we have seen it in dan Indonesia. kami telah melihatnya di Indonesia. You see, we people, Saudara lihat, orang-orang, we have limitations. kita manusia punya keterbatasan. We are physically limited. Secara fisik terbatas. Look at my hand. Coba lihat tangan I saya. can only reach a short distance. Saya hanya bisa menjangkau pendek seperti ini. My eyes Mata saya can only see a certain distance. hanya bisa melihat jarak tertentu. I'm limited physically. Saya terbatas secara fisik. We are limited medically. Kita terbatas secara medis. Sometimes the doctors do everything they can, Kadang-kadang dokter mencoba terbaik yang mereka bisa. but they say there's nothing more we can do. Tapi kemudian mereka bilang tidak ada lagi yang bisa kami lakukan. This is the end of it. Ini sudah akhir When I segalanya. was preaching in Dampasar, Waktu saya berkhotbah di Denpasar, there was a young girl, Geiko, ada seorang gadis muda and she needed a heart transplant. dan dia butuh transplantasi jantung. I didn't know about it. Saya tidak tahu mengenai itu. Her mother was standing there with Geiko. Ibunya sedang bersama dengan dia. And when we prayed that night, Dan ketika kami berdoa malam itu, something happened. sesuatu Now terjadi. we had workers like we do here, Ya, kami punya pekerja seperti yang ada di and sini. we had several medical doctors. Dan ada beberapa dokter medis. So when Geiko's mama came, Jadi ketika ibunya si anak ini datang, she says, my girl needs a heart transplant. dia katakan anak gadis saya
butuh transplantasi We have jantung. been offered to go to Singapore, Kami telah ditawarkan pergi ke but Singapura, we don't have any money. tapi kami nggak punya uang. She says, I believe Jesus healed my girl. Tetapi saya percaya Yesus menyembuhkan anak gadis But saya. the worker says, no, no, no. Oh, tapi pekerja bilang, oh enggak. You can't go and talk to Peter Ya, Youngren. engkau nggak bisa bicara. We're not sure. Oh, kami kurang So they yakin. sent her away. Jadi mereka kirimkan mereka I keluar. didn't know about it. Saya tidak tahu itu. I didn't know that. Saya tidak No, tahu you itu. go home. You go home. Jadi engkau pulang. We don't know if anything happened. Kami nggak tahu apa yang terjadi. And they were medical people. Ya ada orang-orang medis. So then I came back to Denpasar Kemudian saya kembali ke 1 Denpasar year later. 1 tahun setelah And itu. here comes Geiko and her mama. Kemudian datang si Kuan dengan And they mamanya. have a doctor's certificate. Dan mereka punya sertifikat dari She dokter. has received a new heart. Dia telah menerima jantung yang Jesus baru. did the miracle. Yesus melakukan mujizat. That's not Peter Youngren. Bukan Peter Youngren. With man it is impossible. Bersama manusia But mustahil. not with God. Tapi tidak dengan Allah. For with God all things are Oh, possible. bersama Allah segala sesuatu bisa terjadi. Our mind has limitations. Ya, manusia punya We keterbatasan. cannot understand everything. Kita nggak mengerti semuanya. We are limited in our religion. Kita juga terbatas dalam agama. We can say prayers. Kita bisa berdoa. We can make sacrifices. Kita bisa melakukan pengorbanan. But we cannot cleanse ourselves from sin. Tetapi kita tidak bisa membersihkan diri kita dari dosa. We can meditate. Kita bisa perenungan. We can do good deeds. Kita bisa melakukan perbuatan But we baik. cannot put peace in our heart. Tetapi kita tidak bisa menaruh damai sejahtera dalam Because hati. we are limited. Karena kita terbatas. There are human limitations. Ada keterbatasan manusia. But Jesus says to us, Tetapi Yesus berkata kepada there is kita, somebody without limitations. ada seseorang yang tanpa batas. And tonight in Manado, Dan malam ini di I'm Manado, not here by myself. saya tidak sendirian. I'm here with the Lord Jesus Christ. Saya di sini bersama Tuhan Yesus Maybe your Kristus. eyes cannot see him, Mungkin mata saudara tidak bisa but lihat he dia, is here tonight. tapi dia ada di sini malam And ini. with Jesus Christ, Dan bersama Yesus there are Kristus no limitations. tidak ada batasan. No limitation. Tidak ada batasan. God's talking to you, Manado. Tuhan sedang berbicara kepada engkau Manado. Look at that word. Coba lihat kata-kata itu. Impossible. Mustahil. How do you say impossible? Mustahil. Mustahil. Ya, Impossible. mustahil. The opposite is possible. Lawannya bisa terjadi. How do you say possible? Bisa terjadi. Bisa tarshadi. Yes. Impossible. Mustahil Mustahil. Possible. bisa terjadi. Pista pariadi. Oh, I'm learning Indonesia. Saya sedang belajar bahasa Indonesia. Pista payardi. Bisa terjadi. Pisa tariadi. Two words. Dua kata. Your mind says Pikiran saudara bilang impossible. mustahil. Everybody say mustahil. Semua katakan mustahil. Possible. Bisa terjadi. Your mind says impossible. Ya, pikiran saudara bilang mustahil. 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 It'll never happen. Tidak akan pernah terjadi. Nothing good is going to happen to me. Tidak ada hal yang baik akan terjadi I kepadaku. have seen too many doctors. Saya telah ketemu dengan banyak dokter. My case is impossible. Kasus saya ini mustahil. My family problem is impossible. Masalah keluarga saya mustahil. But Jesus says Tapi Yesus berkata, possible. bisa terjadi. Possible. Bisa terjadi. Possible. Bisa terjadi. Oh, give praise to God. Oh, berikan pujian kepada Allah. Let me learn some more Indonesia. Biar saya belajar sedikit How do you Indonesia. say difficult? Sulit. Sui. Sulit. Huh? Sulit. Suri. Yes. Difficult. Sulit. Easy. Mudah. Muda. Mudah. I can learn that. Saya bisa belajar ini. Say it with me. Suri. Katakan sulit. Mudi. Mudah. Muda. Suri. Sulit. Mudah. Sulit. Mudah.
You're helping me preach. Ya, saudara sudah menolong saya berkhotbah. Your mind says difficult. Pikiran saudara berkata sulit. You have too many sins. Saudara punya terlalu banyak dosa. You have made too many mistakes. Saudara melakukan banyak kesalahan. You have done too many bad things. Saudara telah melakukan banyak hal buruk. Your situation is difficult. Situasi saudara sulit. But Jesus says, Tapi Yesus berkata, easy, mudah, easy, mudah, easy. mudah. With God, Bersama dengan Allah, easy. mudah. Oh, I'm talking to you now. Oh, saya sedang berbicara kepada saudara Maybe you are sekarang. in a wheelchair. Mungkin saudara di kursi roda. Maybe you are here with cancer. Mungkin saudara datang dengan kanker. Maybe you have a tumor. Saudara punya tumor. I am telling you what God says. Saya beritahu saudara apa kata Allah. It's possible. Bisa terjadi. Let me learn some more words. Biar saya belajar lagi kata-kata. Yes. Ya. No. Tidak. Huh? Tidak. 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 Yes. Ya. Yeah. That's easy. Yeah. Udah. Yeah. Tidak. Tidak. Yeah. Ya. Tidak. Yeah. Ya. So your mind says tidak. Jadi pikiran saudara bilang tidak. No, 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 no. Tidak, tidak, tidak. Don't have any hope. Tidak punya harapan. Others have testified. Yang lain bilang bersaksi. Others have received. Yang lain bilang terima. But not you. Tapi bukan engkau. No, 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 no. Tidak, tidak, tidak. But Jesus says, Tapi Yesus bilang, yes. ya, Yes. ya. All the promises of God, Semua janji Tuhan they are yes. adalah ya. Every promise of God Setiap janji Allah for you, adalah untuk for your saudara, family, untuk keluarga is saudara. yes. Ya, Yes. ya. Because of Jesus Christ. Karena Yesus Kristus. I'm enjoying learning Indonesian. Saya menikmati belajar bahasa Indonesia. How do you say never? Bagaimana dengan tidak pernah? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Never. Tidak pernah. Never. Tidak pernah. Now. Sekarang. Sekarang. Tidak pernah. Tidak pernah. Sekarang. Sekarang. Huh? Tidak pernah. Sekarang. Your mind says never. Pikiran saudara bilang tidak It'll never pernah. happen. Tidak akan pernah It's terjadi. just a story about somebody else. Ini cuma cerita orang lain. But Jesus says, Tapi Yesus bilang, now is the time. sekaranglah Today waktunya. is the day of Hari salvation. ini hari keselamatan. Now is the opportunity. Sekarang kesempatan itu. Jesus Christ is the same. Yesus Kristus tetap sama. Now, Sekarang, today, hari ini, your mind says, pikiran saudara bilang, never. tidak akan pernah. No, Tidak. it's too difficult. Terlalu sulit. It's impossible. Mustahil. But Jesus says, Tapi Yesus berkata, today is your day. hari ini adalah Now harimu. is the time. Sekaranglah waktunya. Yes. Ya. It's easy. Ya, mudah. It's possible. Bisa terjadi. Oh, give God a big praise. Oh, berikan tepuk tangan buat These are Allah. the words of God. Ini adalah kata-kata firman dari Tuhan. Faith is coming to you as I talk. Datang kepada saudara sebagaimana saya sampaikan. Faith is rising up in your heart. Iman sedang bangkit di hati saudara. This is not in your brain. Bukan di otak saudara. It's in your heart. Ada di dalam hati Faith saudara. is in the heart. Iman ada di hati. There was a boy. Ada seorang anak He laki-laki. was deaf and mute. Dia tuli dan tidak bisa He bicara. had an evil spirit. Dia memiliki roh yang seperti And he itu. was rolling back and forth. Dan dia berguling-guling. And Jesus' disciples tried to heal him. Dan murid-murid Yesus berusaha untuk menolong dia. But they could not. Tapi mereka tidak bisa. He was still deaf and mute. Dia masih tuli dan He tidak was bisa still bicara. rolling back and Dia forth masih berguling-guling ke sana kemari. into the fire, Di dalam api. into the water. Ke dalam air. So Jesus said, Jadi Yesus berkata, bring him to me. bawa dia ke saya. Maybe 1,000 preachers have prayed for you. Mungkin ribuan
Tuhan pengkhotbah telah mendoakan You saudara. say, oh, they have prayed for me. Saudara berkata mereka sudah doakan saya. That's what Jesus' disciples did. Itu yang dilakukan murid-murid Yesus. They prayed for the boy, Mereka sudah doakan anak laki-laki itu. but nothing happened. Tapi tidak terjadi But apa-apa. Jesus said, Tapi Yesus berkata, bring him to me. bawa dia kepadaku. That's what we're doing tonight. Itu yang kita lakukan malam If you've ini. been prayed for 1,000 times, Kalau saudara sudah didoakan 1000 whatever kali. your religion, Dengan agama saudara. tonight we are coming to Jesus. Tapi saya datang dengan membawa We Yesus. come to Jesus. Kita datang kepada Yesus. Amen. Amin. And Jesus says to the Father, Dan Yesus katakan kepada ayah anak how ini, long has this been happening? sudah berapa lama ini The terjadi? Father says, since childhood. Ayahnya berkata sejak masa kecilnya. And then the Father says, Dan ayahnya bilang, Jesus, if you can, Yesus, kalau engkau bisa, kalau engkau bisa, will you have mercy maukah engkau berbelas and kasih heal my boy? dan sembuhkan anak laki-laki saya? Jesus says, Yesus berkata, you're asking me if I can. engkau meminta saya apa aku bisa? You're saying if I can. Engkau katakan apa aku bisa? And then Jesus says, Dan Yesus berkata, to him who believes, bagi dia yang percaya, all things are possible. segala sesuatu bisa terjadi. To him who believes. Bagi dia yang He percaya. doesn't say to them who believe. Dia tidak katakan bagi mereka yang He percaya. says to him who believes. Dia katakan bagi yang percaya. So here is the question. Jadi ini pertanyaannya. In that story, Dalam cerita itu, who believed? siapa yang percaya? Did the father believe? Apakah ayahnya No, percaya? he said, I believe and I don't believe. Dia katakan saya percaya tapi nggak percaya. Did Jesus' disciples believe? Apakah murid-murid Yesus percaya? No, it says they didn't believe. Nah, dikatakan mereka tidak percaya. Did the boy believe? Apakah anak laki-laki itu percaya? He was unconscious. Dia tidak sadar. How could he believe? Bagaimana dia bisa percaya? So who believed? Jadi kalau begitu siapa yang There percaya? was one who believed. Ada satu yang percaya. Jesus believed. Yesus percaya. Jesus believed. Yesus percaya. And I have discovered something. Dan saya telah temukan sesuatu. Peter Youngren's faith is not good enough. Iman Peter Yongren belum cukup. Peter's Youngren's faith is not enough. Iman Peter Yongren tidak cukup. Your faith is not enough. Iman saudara tidak cukup. But tonight when we come to God, Tapi malam ini ketika kita datang kepada Allah, we are not coming with the faith of Peter Youngren. kita tidak datang dengan imannya Peter Yongren. I'm coming with the faith of Jesus Christ. Saya datang dengan iman Yesus And Kristus. Jesus believes. Dan Yesus percaya. Jesus believes. Yesus percaya. Maybe you say, I would like to walk again. Oh, mungkin sudah berkata, aku ingin berjalan I would kembali. like to move my legs Aku again. ingin menggerakkan kakiku lagi. But I don't know. Tapi aku tidak tahu. It feels like it can't happen. Aku merasa seperti nggak akan I would terjadi. like to believe. Aku ingin percaya. I announce to you, Saya umumkan kepada saudara. Jesus believes. Yesus percaya. Jesus believes Yesus that you can percaya. walk, Agar dia bisa that you jalan. can move, Bahwa sudah bisa bergerak. that your cancer is Bahwa gone. kanker sudah akan So I hilang. come tonight Jadi saya datang malam with ini the faith of Jesus dengan Christ. iman Yesus Kristus. Jesus will give you faith. Yesus akan memberikan saudara iman. Jesus will give you faith. Yesus akan beri saudara iman. Oh, this is good news. Oh, ini kabar This baik. is good news. Ini kabar baik. Jesus gives us faith. Yesus memberikan kita iman. I was preaching in Bulgaria, Saya lagi khotbah di Bulgaria. and we had the posters and billboards. Kemudian ada poster dan billboard. And you know, many people were atheists. Dan saudara tahu di sana banyak orang ateis. They don't believe in God at Mereka all. tidak percaya kepada Allah sama And they sekali. saw our poster, Tapi ketika mereka lihat poster and there kami, was a woman. ada seorang wanita. She was an atheist, Dia seorang ateis. and it said Jesus heals. Dan dia katakan Yesus The menyembuhkan. lame walk, Oh, yang lumpuh berjalan. blind see, Yang buta melihat. the deaf hear. Yang nggak bisa dengar, She bisa said, mendengar. I don't believe that. Saya nggak percaya itu, dia But bilang. she had a boy. Tapi dia punya anak His laki-laki. name was Vasco. Namanya Basko. He was born lame. Dia dilahirkan dengan He had never timpang. walked. Dia nggak bisa berjalan. So one day she's thinking, Jadi satu hari dia ada, I'm an atheist. saya orang ateis. But what if it's true? Tapi bagaimana kalau ini benar? What if Jesus is alive? Bagaimana kalau benar-benar Yesus itu hidup? Nah, I don't believe it. Saya nggak percaya itu. But what if it's true? Bagaimana kalau benar? She was thinking. Apakah- Then she said, Dan dia katakan, if Jesus heals Vasco,
Kalau Yesus menyembuhkan Basko, he doesn't have any shoes. dia nggak punya sepatu. He's never walked. Dia belum pernah So he jalan. says, I gotta go and buy shoes. Saya harus beli sepatu kalau begitu. I gotta go and buy shoes. Saya harus pergi beli sepatu. See what's happening to her? Dan saudara, apa yang terjadi dengan dia? Faith is coming. Iman mulai muncul. Her brain says, Otaknya berkata, I'm an atheist. aku ateis. I don't believe in Aku God. nggak percaya But Allah. in her heart, Tapi dalam hati, faith is coming. iman telah muncul. So she goes to buy shoes. Jadi dia pergi beli sepatu. But then she's thinking, Kemudian dia but berpikir, what if it's true? bagaimana kalau benar? Vasco only has pajamas. Basko hanya punya payama. He needs to have good clothes. Ya, dia harus punya pakaian What yang if baik. Jesus heals him? Bagaimana kalau benar So Yesus she goes menyembuhkan? to buy Dia clothes. pergi beli You see, baju. God's giving her faith. Ya, ini iman yang diberikan And that Allah night she kepadanya. comes with Vasco Dan malam itu dia datang bersama in the Basko city of Plovdiv di kota Plovdiv in Bulgaria. di Bulgaria. And Jesus heals Vasco. Dan Yesus menyembuhkan Basko. Oh, it's wonderful. Oh, mengagumkan luar biasa. God's talking to some of you. Ya, Tuhan sedang bicara kepada seseorang. Faith is coming to you now. Iman datang kepada saudara Some of sekarang. you are thinking like that. Sebelumnya saudara berpikir Say, seperti itu. I think I'm going to receive a new life. Saudara berkatakan, saya ingin menerima hidup baru. I think my tumor is going to leave. Saya pikir tumor saya akan pergi. I think my leg is going to be healed. Saya pikir kaki saya akan sembuh. I think, you say, where is that thought? Oh, saya pikir dari mana itu? God is giving you faith. Allah sedang memberikan engkau God iman. is helping you to believe. Allah sedang menolong engkau untuk percaya. Hallelujah. So we Haleluya. clap for Jesus. Jadi kita tepuk tangan buat He's Yesus. giving you faith right Dia now. sedang memberikan iman kepada saudara And sekarang. what should you believe? Dan agar saudara bisa percaya. Believe that you are loved. Percayalah Anda dikasihi. Everybody believes God is big. Setiap orang percaya Allah itu besar. Many people believe God is angry. Ya, banyak orang percaya bahwa Allah marah. But Jesus shows us Tapi Yesus menunjukkan kepada kita, God is smiling on you. Allah tersenyum kepada saudara. Believe who Jesus is. Ya, dia menunjukkan siapa Yesus He itu. is the Savior of the world. Dialah juru selamat He dunia. is the King of Kings. He Dialah raja di atas segala is the raja. first and the last. He Dialah yang pertama dan terakhir. has conquered the Dia devil. telah menaklukkan He iblis. has defeated Dia hell. telah mengalahkan neraka. He says, I am the door. Dia berkata, akulah pintu. I am the good shepherd. Akulah gembala yang baik. I am the life. Akulah I am kehidupan. the living water. Akulah air yang hidup. I believe who Jesus is. Aku percaya siapa He is Yesus. the bread of life. Dia adalah nafas kehidupan. Give Jesus praise. Dan Jesus, berikan pujian buat Yesus. Then believe what Jesus said. Dan percaya apa yang dikatakan He Yesus. said, come to me, Dia katakan, marilah datang all kepadaku. who are tired, Oh, semua yang lelah, and I will give you rest. aku akan memberikan kelegaan. Jesus said, Yesus berkata, as many as receive him, sebagaimana orang menerima dia, he gives them power dia akan memberikan mereka kuasa to become the children of untuk menjadi God. anak-anak Allah. Believe what Jesus said. Percaya yang dikatakan Yesus. Believe what Jesus did. Percaya yang dilakukan Yesus. He took our sins Dia mengambil dosa-dosa in kita his own body. dan ditimpakan ke tubuhnya. And he said, my blood is shed Dan dia berkata, darahku for the ditumpahkan forgiveness of sin. untuk pengampunan dosa. We talk about Jesus' blood. Kita bicara mengenai darah Yesus. What does the blood of Jesus say? Apa yang dikatakan darah Yesus? It says that you are loved. Dikatakan adalah engkau dikasihi. You are precious. Engkau berharga. Maybe you think my life is not worth anything. Mungkin saudara berpikir hidupmu sudah tidak layak lagi. I'm so small. Saya terlalu kecil. But God says you are valuable. Tapi Allah berkata, engkau bernilai. What is your value? Engkau bernilai. If you sell a car Kalau saudara or menjual a mobil motorcycle, atau sepeda motor, what's the value of the motorcycle? apa nilai dari sepeda motor? Whatever somebody will pay. Apa saja yang mau dibeli oleh orang Whatever itu? somebody will pay. Berapapun yang orang itu mau beli. What is your value? Saudara, nilai saudara berapa? Your value is unlimited. Nilai saudara tanpa batas. Jesus gave his life. Yesus menyerahkan He nyawanya. shed his blood Dia tumpahkan darahnya for you. untuk
saudara. Because you are valuable. Karena saudara berharga. You are precious. Saudara sangat berharga. The blood of Jesus says you are forgiven. Darah Yesus berkata, engkau diampuni. Jesus said to the lame man, Yesus berkata kepada orang timpang, your sins are forgiven. dosa-dosamu diampuni. And some people got angry. Dan beberapa orang Oh, marah. how can he say that? Bagaimana dia bisa katakan He shouldn't begitu? say like that. Seharusnya dia tidak boleh katakan And seperti itu. I announce it today. Dan saya umumkan hari ini, Listen, Manado. dengarkan Manado, Your sins are forgiven. dosa-dosamu sudah diampuni. Jesus took your sins. Yesus telah mengambil dosamu. Died in your place. Dia mati menggantikan tempatmu. People have shame. Orang-orang dengan rasa malu Something they did. atas yang mereka lakukan. People have guilt. Orang-orang merasa They bersalah. say, how could I be so stupid? Mereka berkata, bagaimana aku bisa sebodoh itu? People have fear. Orang-orang punya ketakutan. They're afraid of the devil. Mereka takut dengan iblis. But Jesus took care of those three. Tapi Yesus ambil semua ketiga itu. He took your shame. Dia ambil rasa malu saudara. Took our guilt. Dia ambil rasa bersalah And whoever kita. shall call on the name of Dan Jesus siapapun yang mau berseru kepada nama Yesus shall never be ashamed. tidak akan dipermalukan. You have to not fear. Saudara tidak akan takut. He says, fear not. Dia bilang jangan takut. I am the first and the last. Akulah yang awal dan yang I akhir. was dead, Aku mati, but I'm alive tetapi aku hidup forevermore. lebih lagi. So do not be afraid. Oleh sebab itu jangan takut. Believe what Jesus did. Percaya yang dilakukan Believe Yesus. what Jesus does. Percaya yang dilakukan Yesus. Because he's alive. Karena dia hidup. He is able to completely forgive Dia mampu untuk mengampuni secara utuh and dan lengkap. completely heal Dan secara utuh lengkap menyembuhkan. everyone who comes to Allah Setiap orang yang datang kepada Allah through Jesus. melalui Yesus. Isa al-Masih. Isa al-Masih. That's what I tell you. Itu yang saya beritahu saudara. That many years ago Jesus came to me Berapa tahun yang lalu Yesus datang kepada and saya. he told me to preach his gospel. Dia katakan harus memberitakan And Injilnya. he said you will believe it. Dia katakan engkau akan percaya. The people will believe it. Orang-orang akan And percaya. then he said you don't have to touch people. Kemudian dia katakan engkau tidak perlu menjamah Now I orang. like to touch people. Nggak perlu menjamah orang. I touch people in Manado. Ya, saya jamah orang di Manado. Jesus didn't say not to touch people. Yesus tidak katakan enggak untuk menjamah. He said you don't have to Dia touch katakan people. engkau tidak harus menjamah Because orang. I will come Karena aku akan and I datang. will touch the people. Aku yang akan menjamah I orang. will come. Aku akan datang. We have seen that in Manado. Oh, kita telah melihat itu di Manado. You remember the story last night Saudara ingat cerita tadi malam about the Muslim lady? She was here. mengenai seorang wanita muslim yang She disembuhkan. was working in the back selling bread Dia ada di belakang lagi menjual roti. because there's a big crowd here. Karena banyak orang di sini. So some of the merchants come. Jadi beberapa yang menjual datang. And that lady, she was on the platform yesterday. Dan kemudian wanita itu ada di panggung tadi malam. On Thursday night, Ada Kamis malam. she had had a tumor. Dia ternyata ada tumor. And she sat down over here, Dan dia duduk jauh di sana. away from all the people. Menjauh dari orang-orang. And she said, Dan dia bilang, I listened to that bully preacher. ya saya dengar pengkhotbah bule And itu. God, if it's true, Dan Tuhan kalau ini benar. will you heal my tumor? Maukah engkau sembuhkan tumor saya? And she went home. Dan dia pulang ke rumah. And she says, my husband knows it. Dan dia katakan suamiku tahu. The tumor went away. Tumornya hilang. There's not even a scar. Bahkan tidak ada bekas. That wasn't Peter Youngren. Itu bukan Peter She Youngren. was over somewhere in the distance. Ya ada di sejauh itu di sebelah. But there's an invisible hand. Tetapi ada tangan yang tidak terlihat. It's the hand of Jesus. Itu adalah tangan Yesus. Oh, I say, God, Oh, saya katakan Tuhan. I look at you over here, Saya lihat saudara di sini. and through my eyes, Dan melalui mata saya, Jesus is looking at you. Yesus sedang melihat You saudara. are loved. Saudara He dikasihi. believes. Tetap terus I look percaya. at you over here. Ya saudara juga yang di sana. Jesus believes. Yesus percaya. How do we believe? Bagaimana kita percaya? We believe in our heart. Kita percaya dengan hati. We make a decision to Kita believe. buat keputusan untuk percaya.
And then we speak with our Dan mouth. kemudian kita perkatakan dengan mulut kita. And then we take action. Dan kemudian kita bertindak. Jesus will give you faith Yesus today. akan memberikan iman kepada saudara hari ini. There was a lame man, Ada seorang yang lumpuh and there was a preacher there. dan seorang pengkhotbah di sana. And he said, in the name of Jesus, Dan dia berkata di dalam nama Yesus, rise up and walk. bangkit dan berjalanlah. And the man who had been lame for 40 years, Dan orang yang sudah lumpuh 40 tahun itu, he got up and walked. dia bangkit dan And berjalan. the people were clapping. Orang-orang mulai tepuk tangan. And then they said to the preacher, Dan mereka katakan kepada pengkhotbah, you have special power. engkau punya kuasa You are a istimewa. holy man. Engkau orang kudus. But the preacher said, Tapi no, pengkhotbah itu bilang tidak. this is the faith that works through Jesus. Ini adalah iman yang bekerja melalui Yesus. That's all I have. Itu saja yang saya The punya. faith that works through Jesus. Iman yang bekerja melalui Yesus. It is the gift of faith. Ada karunia iman. He's giving you faith right Dia now. sedang memberikan iman kepada saudara sekarang. He's putting his faith in your Dia heart. sedang menarik imannya dalam hati. Now the greatest miracle Nah, mujizat terbesar is to know that your sins are forgiven. adalah untuk mengetahui dosa-dosa saudara sudah Jesus diampuni. said, my word is life. Yesus berkata, kata-kataku adalah So when I kehidupan. speak the words of Makanya Jesus, ketika saya perkatakan firman Yesus, life is coming out of my mouth. kehidupan keluar dari mulut saya. Maybe your eyes are dead. Mungkin mata saudara kotor, Maybe your ears are dead. mungkin telinga saudara sudah Maybe your mati, leg is dead. mungkin kaki saudara sudah mati, Some part of your body is dead. ada bagian dari tubuh saudara sudah mati. Jesus said, Yesus berkata, my word is life. firman-Ku ada But kehidupan. then we know, Dan kita tahu, every one of us, setiap masing-masing kita, we're dead in our sin, kita mati dengan dosa kita, dead in guilt and shame. merasa malu dan merasa bersalah. But Jesus says, Tapi Yesus berkata, whoever comes to me, siapapun yang datang I kepadaku, will never cast him out. aku tidak pernah usir I mereka. will never make him be ashamed. Aku tidak akan pernah membuat engkau malu. So tonight I invite you Jadi malam ini aku mengundang to saudara receive this gift, untuk menerima karunia the ini, forgiveness of your sins. pengampunan dosa saudara. Would you like to receive this? Maukah saudara menerima ini? If you want to receive it, lift your hand. Kalau saudara mau terima, mari angkat tangan saudara. Thousands of you tonight. Ya, ribuan dari saudara malam ini. This is not about a religion. Ini bukan mengenai agama. I'm not lifting up a religion. Saya tidak mengangkat agama. Jesus is for the world. Yesus adalah untuk dunia. Would you pray out loud in Indonesian? Maukah saudara berdoa ikut doa dalam bahasa I Indonesia? will pray in English. Saya akan berdoa dalam bahasa Inggris. You pray after Pastor Saudara Valentin. ikuti doa saya. Say like this, God, I come to you. Katakan seperti ini, ya Allah, aku datang kepadamu. In the name of Jesus, Di dalam nama Yesus, I believe you died for my sins saya percaya engkau mati buat dosa-dosa saya. and you rose again. Dan engkau bangkit kembali. And I receive you now. Dan saya menerima engkau sekarang. Come and live in me. Datanglah dan hidup tinggal di dalam saya. I believe my sins are forgiven. Saya percaya dosa-dosa saya sudah diampuni. And I receive the new life from Dan Jesus. saya menerima kehidupan baru dari Yesus. Jesus is Lord. Yesus adalah Tuhan. Amen. Amin. Lift up your hands right now. Mari angkat tangan saudara Let's sekarang. give thanks to God. Berikan terima kasih kepada With Tuhan. man it is impossible, Dengan manusia mustahil, but not with God. tapi tidak dengan For Allah. with God all things are possible. Bersama dengan Allah segala bisa terjadi. Let's stand up all over this field. Mari kita berdiri di lapangan ini. Stand with me all over the field. Mari berdiri.